En fait, tout est parti d'une étude canadienne que j'ai lue sur la taille du pénis par profession, qui dit que les manuels seraient soi-disant mieux lotis que les intellectuels. Bon, allez, tais-toi, je t'en supplie, arrête. Tous les hommes me prennent pour la Vierge Immaculée. Cette espèce d'énorme éblouissement hormonal. 참다 못한 두 여자는 성인용품점에서 쇼핑을 하고 Et si vous sifflez, il sort sa petite langue. 여자는 결국 용품을 구매한 뒤 집에서 남몰래 즐기려 하는데요. 남편이 엿듣는 것을 눈치채고는 Nico, Qu'est-ce qui se passe? il a bougé. C'est quoi ce chien? Le bébé, il a bougé. Je sens rien. 여자의 몸에는 어떤 변화가 일어난 걸까요? 한 여자와 한 남자가 눈이 마주칩니다. 여자 바바라는 비디오를 빌리며 비디오 가게 점원인 남자 니콜라와 대화를 트고 Bouleversant. Comment? Ce film-là, il est bouleversant. Tant mieux. 첫눈에 반한 두 사람은 자연스럽게 같이 살기 시작합니다. On était heureux, amoureux. 매일 사랑하며 행복한 나날을 보내는데요. 그렇게 꿈과 같던 매일을 보내던 어느 날 남자가 말합니다. J'ai envie d'un enfant de toi. Fais-le-moi. 곧 두 사람은 계획대로 아기를 갖게 되고 Il faut qu'on parle, Nico. C'est pas du tout comme ça que je voulais te le dire. T'es enceinte? 두 사람은 아기와 함께할 아름다운 인생을 꿈꿉니다. 그런데 Votre accouchement aura donc lieu début mars. Mars, ça vous va? Ça vous fait 9 mois. 9 mois pour accoucher de votre thèse, ça ira, non? D'ailleurs, si tout se passe bien, un poste d'assistante vous attend ici même dans notre département. Ça va, Barbara? 대학원생인 바바라는 교수와 면담하는데 교수는 출산 예정일까지 논문을 쓰라고 하고 Alors dites-moi, qu'est-ce que vous me cachez? 바바라는 차마 교수에게 임신 소식을 알리지 못합니다. Je te jure, ça se voit pas. Ok, bon, en tout cas, on fait comme 바바라는 엄마 집에 남자친구를 소개하러 방문하는데요. 술을 마시지 않고 담배를 피우지 않으며 치즈도 먹지 않는 딸의 변화를 눈치챈 엄마는 Bon, ça suffit maintenant. Tu crois que j'ai pas remarqué ton manège, là? 거짓말로 둘러대려는 바바라에게 엄마는 돌직구를 날립니다. Tu n'es même pas indépendante financièrement. Quand je pense que je t'ai poussé à faire des études, tout ça pourquoi? Toi, mère, ça promet. Ah, tu vois, maman, c'est exactement pour ça que je voulais pas te le dire. 집으로 돌아오는 길, 바바라는 엄마 말을 곱씹어 봅니다. 엄마 말에 기분이 상했지만 금전적으로 걱정되는 것은 사실이기 때문입니다. Complètement irresponsable. Puis j'ai encore ma thèse à finir, toi tu bosses dans un vidéoclub. Comment est-ce qu'on pourrait être responsable de quelqu'un d'autre? 진지한 대화 중에도 농담을 주고받으며 두 사람은 가볍게 웃지만 마음 깊은 곳은 가벼워지지 않습니다. 두 사람은 병원에서 진료를 받으며 처음으로 아기의 심장 소리를 듣는데요. 생명의 탄생은 아름답고 경이롭기만 합니다. 하지만 행복은 잠깐. 바바라의 몸에는 급격한 변화가 일어나기 시작합니다. Un être qui avait ses goûts, ses désirs, et qui me commandait de l'intérieur. Lui qui me faisait oublier mes préceptes végétariens. Ou de pleurer sans raison. Lui qui me donnait envie de rire. J'étais marmotte le jour et chauve-souris la nuit. 식욕도 높아진 바바라는 하루 종일 간식을 입에 달고 사는데요. 잡지 속 임산부들은 어찌나 하나같이 다 우아하고 아름다운지. Tu manges pas? Non merci, j'ai plus faim. De toute façon, je suis trop grosse. Il faut que je fasse un régime. Chérie, t'es pas grosse, t'es enceinte. 그러던 어느 날 니콜라가 말합니다. Il y a un 3 pièces qui va se libérer au premier étage. T'en penses quoi, toi? On a les moyens? Non, mais bon, si je change de boulot. Enfin, si je prends un vrai boulot. Tu me parlais de tes rêves de cinéma. Tu me disais que Tarantino, lui aussi, il avait commencé dans un vidéoclub. Bah ouais, mais il a pas d'enfant, Tarantino. 그리고 대망의 출산 당일 바바라는 아픔에 발버둥치고 마취 주사를 맞지만 아픔은 사라지지 않습니다. Vous allez l'appeler comment, votre fille? Tu penses de Martha, toi? Léa, je vais l'appeler Léa. Ce sera Léa, d'accord? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi ma mère ne m'a rien dit? 의사는 아기를 더 쉽게 낳을 수 있도록 회음부를 절개하는데요. 그 장면을 본 니콜라는 충격으로 쓰러지고 바바라는 있는 힘을 다해 아기를 낳습니다. Il doit y avoir un programme dans le cerveau qui supprime le souvenir de la douleur. Car plus tard, tout ça sera effacé de ma mémoire. Comme par magie. Mais la vérité, c'est ça. Dans un accouchement, on vous déchire à l'intérieur et on vous recoue.
avec du fil et une aiguille. 바바라는 곁에 놓은 아기가 울자 본능적으로 아기 입에 손가락을 갖다 대고 아기가 빠는 것을 보고는 젖을 물려봅니다. 바바라가 아기를 돌보느라 잠을 자지 못하자 간호사가 다가와 아기를 데리고 가는데요. 서양에는 조리원이 없는 줄 알았는데 병원이 조리원 역할을 병행하나 봅니다. 그리고 퇴원하는 날 바바라는 쉽게 병원을 떠나지 못하고 Vous avez vu votre côté? Si je m'entends pas avec elle. Elle saura vous conquérir. Je connais très peu qui résistent. 간호사는 바바라를 따뜻하게 응원합니다. 그렇게 바바라는 딸을 안고 집으로 들어가 인생 2막을 시작합니다. 퇴원한 이후로 집안은 전쟁터입니다. 목을 가누지 못하는 아기는 먹은 것을 쉽게 토하고 시도 때도 없이 울고 또 웁니다. 웃는 독촉은 끝이 없고 육아와 일에 치인 바바라는 수면 부족으로 인해 잠깐만 틈이 생겨도 바로 잠에 빠집니다. 그러던 어느 날 환청이 들리는데요. 정신이 번쩍 듭니다. 하지만 필요한 나날은 지속되고 T'as qu'un seul t-shirt? Je crois que j'ai le temps de faire la coquette, gros malin. 바바라는 출산 후 회음부 검사를 받으러 병원에 방문하는데요. L'accouchement, il s'est complètement distendu. 남자 의사에게 자신의 중요 부위를 아무렇지 않게 노출해야 하고 Mes rapports, en fait, vu que j'ai pas de... Pas de rapport. 사적인 이야기도 공적으로 남겨야 합니다. 아기가 밤에도 쉴 틈 없이 울자 바바라와 니콜라는 좁은 침대 위에 아기와 자는데요. 어느 날 니콜라는 바바라에게 진심으로 화냅니다. Et elle? C'est plus possible ça. Il fait pour deux ce lit, putain, pas pour trois. Je suis fatigué, moi, tu comprends? Je suis rincé, j'ai besoin de sommeil, ok? Moi, je bosse pas comme une forcenée, peut-être? Non, c'est vrai, j'en branle pas une, moi, depuis que Léa est née. J'ai plus une minute à moi, là. Je fais continuellement les mêmes choses. Parce que je passe mon temps à m'occuper de la maison, à m'occuper de Léa, et qu'il y a personne pour s'occuper de moi. Je craque, Nico. J'en peux plus. 니콜라는 바바라를 위해 지원군을 보내는데요. 바로 시어머니입니다. Elle ne s'appelle pas Martha. Elle s'appelle Léa. Si elle a encore faim, c'est que vous n'avez pas assez de lait. 시어머니는 바바라의 전량이 적다고 말하고 J'ai donné le sein à Nicolas jusqu'à ses 5 ans. Alors je sais de quoi je parle. 반면 바바라의 엄마는 모유 수유를 하지 않았다고 말합니다. Et puis psychologiquement, ça n'aide pas à couper le cordon. Arrête de vouloir devenir à tout prix une mère parfaite, ça n'existe pas. 하지만 바바라는 완벽을 꿈꾸고 모유 수유 협회에 방문하기도 Ici, au 합니다. Club du lait, nous menons une croisade en faveur du portage et du cododotage. Le biberon est l'ennemi de l'allaitement. 협회에 흠뻑 빠진 바바라는 완벽 모유 수유를 꿈꾸며 아기띠를 착용해 보기도 하는데요. C'est l'ennemi de l'allaitement, tu comprends? 하지만 시어머니는 모유 수유가 아닌 유축을 권합니다. Mais ce petit vorace me faisait un mal de chien. Et j'avais les tétons et tout irrité. 참다 못한 바바라는 니콜라에게 한마디 하고 Tout ce que tu trouves à faire, c'est de la critiquer. Pourquoi tu dramatises tout comme ça? Parce que ma vie est dramatique, chérie. Justement, regarde-toi. Tu joues les fils à sa maman alors que moi j'ai besoin d'un homme. Un vrai. 힘겨운 나날들이 이어지지만 불행한 건 아닙니다. Venue au monde. Le reste, je m'en fichais. Des moments d'amour absolu. 반면 니콜라와는 멀어집니다. 육아에 서서히 적응이 되면서 바바라는 다시 활력을 찾는데요. 담당이는 말합니다. Vous savez que j'enseigne à l'école de kinésithérapie? Ça vous dirait de venir faire une démonstration à mes élèves? Vous avez un périnée tellement tonique. 그러자 바바라는 눈물을 터뜨리고 Il faut pas vous sentir obligé. C'est juste que c'est le premier compliment qu'on me fait sur mon physique depuis que j'ai accouché. 의사는 그런 바바라에게 진심 어린 조언을 건네는데요. Et qui va s'occuper d'elle pendant ce temps-là? Mais elle a bien un papa, cette petite, non? 하지만 니콜라는 Moi 회의적입니다. non plus, je vois plus mes potes, alors c'est bon. Tu devais pas aller l'inscrire à la crèche? Connasse de directrice m'a dit qu'on était toujours sur liste d'attente. 두 사람은 결국 베이비시터를 고용하려 하는데요. 그때 바바라는 기사 하나를 발견합니다. 얼마 후 바바라는 작성한 논문을 들고 담당 교수를 찾아가지만 Considéré comme une de mes meilleurs élèves, j'avais une grande estime intellectuelle pour vous. Mais là, les fragments de thèse que vous m'avez rendus, puisqu'il s'agit de fragments, ou plutôt de lambeaux. De toute façon, j'ai donné le poste à votre condisciple, Jean-Baptiste Leroux. 육아하는 사이 조교수 자리는 물 건너가고 말았습니다. 바바라는 아빠에게 보낼 영상을 찍으며 속마음을 털어놓는데요. Parce que tu vois, Nicolas passe tellement de temps au bureau que c'est à se demander s'il a pas une double vie. 니콜라는 바바라의 맘도 모르고
크리스마스 당일에도 집에 늦게 도착하고는 술에 쩔어 다음날 정오에 일어납니다. Marre de plus dormir dans mon pieu. Ça continue, je m'installe à l'hôtel, moi. Pourquoi t'es pas comme dans un hôtel ici? J'en ai marre, moi. Tes remarques, ta noirceur, tu me saoules, tu comprends ça? Je me casse. Ouais, c'est ça, casse-toi. Si tu pars, je prends la petite et on se reverra plus jamais. Si tu fais ça, je vais chez les flics et je dépose une main courante, c'est clair? Qu'est-ce que 니콜라와 바바라는 참다 크게 다투게 되고 Quasiment pas sortie d'ici depuis 1 an. T'as même pas remarqué? Je me sens tellement seule là, ici, enfermée dans cet appart toute la journée, assignée à résidence. J'ai besoin d'air et toi aussi, je crois. Tu veux partir? Mais je te préviens, l'air reste ici et ça, c'est pas négociable. 더 큰 행복을 꿈꾸며 아이를 낳았지만 그로 인해 여유를 잃고 틈만 나면 다투는 두 사람. 두 사람의 미래는 앞으로 어떻게 될까요? 아이와 함께 성장하는 엄마 아빠의 이야기를 그린 영화 해피이벤트였습니다. 해피이벤트는 출산, 탄생이라는 뜻을 가진 영어 단어입니다. 영화 해피이벤트는 프랑스 작품으로 2011년에 제작되었는데요. 행복한 사건이라는 자전적 소설을 바탕으로 두고 만들어졌습니다. 그 애는 내 삶을 뒤흔들어 놓았다. 그 애는 나를 꼼짝 못하게 몰아세웠고 내 모든 한계를 넘어서게 했다. 그 애 때문에 나는 절대성과 직면했다. 절대적 포기, 절대적 애정, 절대적 희생과 맞닥뜨렸던 것이다. 레아는 나를 붕괴시켰고 나를 낳았다. 나는 그 애의 딸이었다. 그때부터 나는 그 애의 피조물이었다. 바바라는 아기를 낳고 키우며 그토록 미워했던 어머니를 이해하게 되고 Pourquoi t'as fait des enfants si c'est si emmerdant que ça? J'aimais tellement ton père que la plus belle chose que je pouvais faire avec lui, c'est des enfants de cet amour-là. 4살 때 자신을 버리고 떠났던 아빠와도 다시 연락을 주고받게 됩니다. 영화 해피이벤트는 여성 작가가 집필한 소설을 토대로 제작됐지만 여성의 입장에서만 이야기를 다루지 않습니다. Tu me parlais de tes rêves de cinéma. Tu me disais que Tarantino, lui aussi, il avait commencé dans un vidéoclub. Bah ouais, mais il a pas d'enfant, Tarantino. 니콜라는 곧 태어날 아기를 위해 꿈을 포기하고 바바라가 휴식하는 동안 직장의 아기를 데리고 가는 등 그가 할 수 있는 최선을 다합니다. Il faut qu'on parle, non? Ouais. J'aimerais croire qu'il suffit d'un regard pour se dire qu'on s'aime encore. Qu'on s'est trop aimé pour ne plus s'aimer. 세상 모든 엄마 아빠를 응원합니다. 지금까지 무비필이었습니다.